Salut mes chers élèves de la première année collégiale, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle activité ou pour cette nouvelle leçon. Je vous invite de prendre la page 90. السلام عليكم تلاميذ السنة الأولى إعدادي اللي تيدرسوا في مقرر ديال لور دو فرونسي. نطلب منكم باش تلتحقوا بيا الصفحة 90. الصفحة 90 على بركة الله. جو كومونس لا ليكتير بحال ديما غادي نقرا القراءة الأولية بالنسبة للناس اللي ما يكونوش يتمكنوا ويعرفوا يقراو باش يتعلموا معنا، ومن بعد القراءة العادية. دونك الدرس ديال اليوم langue et communication. Objectif définir quelqu'un ou quelque chose au hasard. إذن الهدف من الدرس ديال اليوم هو تعيين واحد أو التعرف على واحد الشخص أو لا شيء بالحظ. Employer correctement les expressions servant ce but et les adapter à différentes situations. إذا تستعمل التعابير الصحيحة لتتساعد على هدف ديال التكيف مع مختلف الأوضاع أو الوضعيات أو المشاهد. Désigner quelqu'un ou quelque chose au hasard. Un vol a été commis dimanche soir dans une entreprise de la ville. Après avoir interrogé le personnel, le commissaire Mohsin a su que certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir la barrière. C'était peut-être le voleur, mais ce pourrait être tout simplement un des gardiens. Deuxième texte, une fête a été organisée dans l'usine. Confection du centre. Le directeur a chargé le chef d'équipe de superviser les préparatifs. Il a ensuite envoyé le chauffeur chercher les boissons et les gâteaux à la pâtisserie Soumeya. Donc, je recommence la lecture d'une manière correcte et normale. Un vol a été commis dimanche soir dans une entreprise de la ville. Après avoir interrogé le personnel, le commissaire Mohsin a su que certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir la barrière. C'était peut-être le voleur, mais ce pourrait être tout simplement un des gardiens. Deuxième texte, une fête a été organisée dans l'usine. Confection du centre. Le directeur a chargé le chef d'équipe de superviser les préparatifs. Il a ensuite envoyé le chauffeur chercher les boissons et les gâteaux à la pâtisserie Soumeya. إذن l'idée générale ديال التكست الأول هو بأن واحد السرقة وقعت نهار الأحد
في واحد الشركة في المدينة. بعد ما استجوب الموظفون ولا العمال من طرف العميد الشرطة محسن، عرف بأن بعض العمال شافوا شي واحد اللي تيفرونشيغ لأنه تيباسي لا باغيغ الحاجز، ربما يكون لو فولور، مي سو بوغي اتر أو لا قد يكون ببساطة واحد لان دي غارديان، واحد من الحراس. دوزيام تكست شنو تنليدي ديالو، الشرح ديالو، واحد الحفلة تنظمات في واحد الشركة ديال الخياطة ديال المركز. المدير كلف رئيس الفرقة باش يقابل هاد لي بريباراتيف الاستعدادات، ومن بعد صيفط رسل السائق ديالو باش يشيرش يقلب على لي بواسون المشروبات والحلويات من لا باتيسري ديال سمية. هذا هما الشرح ديال النص اون arabe. دونك جو كومبرون. بروميير تكست نيميرو 1. إذا نجاوبو على الأسئلة ديال التكست نيميرو 1. Que s'est-il passé dimanche soir؟ إذا شنو وقع نهار الأحد في العشية أولا في المساء أولا في الليل. A-t-on des indices précis sur l'identité des voleurs ou des témoins؟ واش كاينة واحد الإشارات محددة على الهوية ديال اللصوص أولا ديال الشهود؟ Quelles sont les expressions qui les montrent؟ شنو هي التعابير اللي تتبين هذا الجواب اللي غتجاوب عليه في السؤال الثاني؟ دونك deuxième texte. Que s'est-il passé dans l'usine confection du centre؟ إذا شنو وقع في المعمل ديال الخياطة ديال المركز؟ Qui a été chargé de superviser les préparatifs؟ شكون اللي تكلف باش يدير استعدادات؟ Qui est allé chercher les boissons et les gâteaux؟ شكون اللي مشى يقلب ولا يجيب المشروبات والحلويات؟ إذا على بركة الله غادي يجاوبوا. La première question c'est la voilà. Donc ce qui est passé dimanche soir, un vol a été commis dans une entreprise de la ville. Et dans la première question, un vol a été, le voilà, un vol a été, voilà, un vol a été commis dans une entreprise de la ville. Pour la deuxième question, non, on n'a aucun indice. إذا ما عندنا حتى شي indice، حتى شي دليل إذا بغينا في الإطار القانوني. indice on n'a aucun indice. شنو اللي تيبينو لينا؟ هي هاد الجمل. Certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir. إذا ماشي مؤكد. Certains ouvriers avec S, j'ai oublié le S. Certains ouvriers avaient vu. بعض الخدامة ماشي مؤكد، ما قلناش بأنهم راه شافوه بصح. Quelqu'un franchir. عاوتاني عندنا l'expression الثاني c'était peut être le voleur. إذا هاد peut être ماشي مؤكدة، قد يكون هو الشفار. C'était peut être le voleur. Donc la réponse de la première question, le voilà. Un vol a été commis. Un vol a été commis dans une entreprise de la ville. Non,
on n'a aucun indice certain. Certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir, c'était peut-être le voleur. Voilà la réponse du premier texte. Donc, on passe à la réponse du deuxième texte. Pour premier tiré, une fête a été organisée. إذا شنو اللي وقع في الوزين؟ واحد الحفلة هي اللي تنظمت. Une fête a été organisée. Deuxième, le chef d'équipe هو اللي تكلف باش يدير الاستعدادات. شكون اللي مشى يجيب لي بواسون et les gâteaux هو le chef. Donc voilà la réponse. C'est très bien. Je passe. Je montrais. Recopie et relier. Recopie et relier les énoncés aux situations de communication qui conviennent. Donc voilà les énoncés. Et voilà les situations. شنو غادي دير هاد لي زينونسي مع هاد لي سيتياسيون؟ قال لك نقل هاد الشي في الطابلو الدفتر ديالك اي غولي يعني ربط بخط اللي تيناسب qui convient. Donc voilà. Donc, n'est-ce pas quelqu'un de Rabat qui a eu le premier prix des Olympiades? قال لك واش ماشي شي واحد ديال الرباط اللي حصل على le premier prix des Olympiades? C'est peut-être, deuxième phrase, c'est peut-être l'un de vous qui a mangé le gâteau. إذن que j'avais laissé dans le réfrigérateur. شي واحد من بيناتكم اللي كلا الحلوى اللي خليتها في الثلاجة. Troisième phrase, c'était parmi vous n'ont pas fait leur devoir. إن كاين شي واحد ما بيناتكم اللي ما دارش التمارين ديالو. Ne serait pas par hasard la rue de la résistance. قال لكم واش ما تكونش هذه هي الزنقة ديال المقاومة بالحظ بالصدفة. Nombreux sont les gens qui polluent l'environnement. قال لك بزاف ديال الناس اللي تيلوثوا المحيط ديالنا. إذا situation un touriste à un passant. واحد السائح لواحد الباسون مار. un élève à son camarade. واحد التلميذ الصديق ديالو ولا الزميل ديالو. un défenseur de la nature lors d'une interview. إذا واحد المدافع عن الطبيعة في الوقت ديال المقابلة. une mère à ses enfants. الأم الأبناء ديالها. le professeur aux élèves. إذا الأستاذ التلاميذ ديالو. إذا بحال اللي قلنا ها لا فراس نميريها. ها لا فراس 2. ها la phrase 3. la phrase 4. la phrase 5. عاوتاني هنا la phrase 1. la phrase 2. la phrase 3. la situation 4. la situation 5. Je n'ai pas le temps pour recopier dans mon cahier ces phrases. J'ai mis seulement les numéros. Et voilà la ligne si vous voulez. هو الخط اللي بغيتي ولكن سي بريفير جو مونطري غتكون الجملة الأولى مع لا سيتياسيون الثانية. لينونسي الأول مع السيتياسيون الثاني. لينونسي الثاني مع السيتياسيون الرابعة. لينونسي الثالث مع لا سيتياسيون الخامسة. لينونسي الرابع مع la première situation. L'énoncé الخامس مع la troisième situation. Donc voilà, je montrerai. énoncé الأول مع situation الثاني. énoncé الثاني
مع لا سيتياسيون الرابعة، إينونسي الثالث مع لا سيتياسيون الخامسة، والإينونسي الرابع مع لا سيتياسيون الأولى، والإينونسي الخامس مع لا تروازيام سيتياسيون. Donc, c'est très bien. Donc, on passe. J'ai laissé, je retiens هي الأخرى باش نشرحها لكم مزيان. داكشي علاش مبغيتش نديرها لكم دابا. تنخرجوا التمارين. Je développe. Utilise les expressions suivantes dans des énoncés correspondants. قال لك تستعمل هاد التعابير التالية اللي عندنا هنايا في des énoncés correspond aux situations données. في واحد لي فراز اللي تتناسب. Donc par hasard, peut être, ne serait, ce, pas, d'un parmi vous, certain. Un élève à son camarade. إذن ها لي سيتياسيون الأولى. Un élève à son camarade. Un père à ses enfants. Un professeur à ses élèves. إذن voilà. Donc voilà la réponse. Les situations. Un élève à son camarade. J'ai perdu mon livre. Tu ne l'as pas vu par hasard. Bien. Tu ne l'as pas vu par hasard. Voilà l'énoncé l'autre. Un père à ses enfants. C'est peut-être l'un de vous qui a cassé la fenêtre. لأن ربما واحد منكم هو اللي هرس النافذة. Un professeur à ses élèves. L'un parmi vous a oublié son cahier hier. واحد فيكم نسى الدفتر ديالو البارح. إذن voilà la réponse. Je développe. Donc j'espère bien. نتمنى بأنكم تكونوا تشوفوا هادشي مزيان وفهمتيو la réponse. C'est très bien. Donc maintenant, je passe, je retiens. Je retiens pour désigner une personne ou une chose. تقول لك باش نحددو أو نبينو أو نظهرو désigner هي indiquer ولا souligner. ou la démontrer ou la montrer. Une personne ou une chose, واحد الشخص أو واحد الشيء d'une manière précise, بواحد الطريقة محددة ودقيقة. On emploie les démonstratifs. إذا شنو هما les démonstratifs؟ Il y a ce, cette, avec un seul T, cette ديال الفيمينين et c'est. Adjectif ou pronom. شنو هما لي برونون راكم عارفينهم. و لي بريزونطاتيف الحاجه اللي تتقدمنا بحال تنقولوا سيتي لوم او لا فوالا لوم. هادي هما لي اولا سلويسي. حنا نشوفوا في الاكزام. اذا تنقول باش نبينوا واحد ان بيرسون او لا ان شوز بواحد الطريقه محدده ودقيقه ما فيهاش الشك او الريب، تستعملوا لي ديمونستراتيف او لا لي زادجيكتيف او لا لي برونون او لا لي بريزونطاتيف. اكزامبل سيت homme هيا démonstratif. Cet homme est notre voisin. هيا présentatif. Celui-ci est étranger au quartier. إذن باستعمال هاد set و celui-ci إذن تمكننا باش نعرفو بأن هذاك لا بيرسون اللي ديزيناه بأنه
précis كاينه واحد لا بريسيزيون واحد المانيير دو بريسيزيون. اذا هذا هو القاعده. جو retiens pour désigner une personne ou une chose d'une manière précise. إذا ضد ديال précise هو imprécise، ضد ديال certain هي incertain. إذا هاد précise لا شك فيها ولا ريب فيها، ما بداكشي بالدقة. اش تنستعملو لي ديمونستراتيف، الإشارات أولا لي زادجيكتيف أو برونون ou les présentatifs. هادي هما اللي تنستعملو. exemple cet homme est notre voisin. إذا هاد السيد هذا بالتأكيد بأنه جارنا. celui-ci est étranger au quartier. درنا هاد البرونون هذا ديال بريزون أن هاد السيد هذا غريب على الحي ديالنا. دابا غادي نجيو الثانية quand on ne peut pas désigner، حينما لا نستطيع باش نحدو une personne ou une chose d'une manière précise، العكس ديال الأولى. إذا on utilise تنستعملو des expressions تعابير comme peut être، ربما، certain، quelqu'un parmi، etc. On désigne alors la personne ou la chose au hasard. إذا هنا في لابارتي الأولى أننا ديزينا لا بيرسون ماشي عن طريق الصدفة أو الحظ، ولكن ديزينا هنا عن طريق اليقين. باش شنو استعملنا لي ديمونستراتيف و لي بريزونطاتيف. هنا ملي تيكون عندنا هذاك الشخص اولا هذاك الشيء غير دقيق، شاكين، عندنا واحد الشك فيه بانه ربما يكون ربما ما يكونش، عندنا واحد الطريقه تنستعملوها اون utilise تعابير دي زيكسبرسيون كوم peut être، certain، quelqu'un، parmi. إذا هذا هو اللي تيبغيو يقولوا لك. ملي تنديرو هاد التعابير إذا شنو تيوقع؟ on désigne alors la personne ou la chose au hasard. إذا هذا هو الدرس اللي قرينا دابا. on désigne la personne ou la chose au hasard. Donc si on veut désigner une personne ou une chose au hasard, on utilise les expressions suivantes: peut être, certain, quelqu'un, parmi, etc. Vous pouvez chercher dans l'internet. إذا هذا هو الدرس ديال اليوم، بأننا عندنا جوج طريقات باش نديزينيو تنعينو الإنسان أو لا الشيء، إما بطريقة دقيقة ما فيها لا شك لا والو ولا ريب، أو لا بطريقة عن طريق محض الصدفة أو لا لو هازار ماشي ميقنين منها. ملي تيكون عندنا اليقين تنستعملو لي ديمونستراتيف. تنقولو لي ديمونستراتيف هي سات سي و سات ديال الفيمينا، و ملي تيكون و لي بريزونطاتيف بحال اللي تنقولو سلويسي، فوالا، سيتي، هادو هما التعابير. وملي تيكون عندنا واحد نعينو واحد الشخص أو واحد الشيء وحنا شاكين فيه، كاينين واحد التعابير تنستعملوها: peut être, certain، parmi، quelqu'un، parmi، etc. إذا هادو هما لي زيكسبرسيون بحال عاوتاني هي ne serait-ce، ne serait-ce pas. Bien, هادو هما التعابير. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Voilà la réponse de la page 90. Je comprends la réponse de la première question du texte numéro 1. Un vol a été commis. Un vol a été commis في واحد السرقة وقعت في dans une entreprise de la ville. Non, on n'a aucun indice.
Certains ouvriers avaient vu quelqu'un franchir. C'était peut-être le voleur. La réponse des réponses pour le deuxième texte. Une fête a été organisée. Le chef d'équipe, le chauffeur. Je montrais énoncé 1 avec la situation 2, énoncé 2 avec la situation 4, énoncé 3 avec la situation 5, énoncé 4 avec la situation 1, énoncé 5 avec la situation 3. Je développe. je développe. تنتمنى انكم تاخذوا الشكل وانكم نتوما تحاولوا ديروا دي فراز راسكم بيرسونيل باش تفهموا مزيان. اذا سيتياسيون ان élève à son camarade l'énoncé شنو هو j'ai perdu mon livre tu ne l'as pas vu par hasard. واحد التلميذ للصديق ديالو شنو كان في l'énoncé انا ضيعت التلميذ انا ضيعت الليفر ديالي واش ما شتيش باغازار بالصدفه. عاوتاني ان بير ا سي زونفون هذه السيتياسيون لينونسي شنو هي سي بو اتر ربما واحد منكم هو اللي هرس النافذه. ان بروفيسور هذا السيتياسيون ان بروفيسور ا سيز élèves اش لينونسي اش يكون l'un parmi vous a oublié son cahier hier. واحد فيكم البارح نسى الدفتر ديالو. إذا c'est très bien. Voilà la réponse. Je développe. إذا تنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا توفقنا باش بسطنا لكم الأمور وتنطلبوا منكم الرحمة لنا والوالدين وجميع المسلمين. Merci de votre aimable attention. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. À la prochaine, Inch'Allah. وشكرا على المساهمة والمشاركة ديالكم.